राधिकार सिद्धमं कृपानिधे सप्रिया चरण किंकरें कुरु संविदा दशनिर्दिनं विभो प्रार्थे ब्रजमंद्रनंदना अस्तु न तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मधेश्वरी प्रिया प्राणनाथ विश्वभानुनंदिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसखापदा राधिका पदतले कृतास्थिते तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम् वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाद्रष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवां न जाचं ब्रह्मं सकलजनकं मंगल वधूं मे सदा काले काले प्रमोदवती नकितचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावतु मे देवी काकुवर गदगद यादवाचा चाचिनी पत्ते भुवि दंडवादुर्वटार्ति अस्य प्रसादमवदास्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणानां विधि अंगश्यामलविच्छटा मन्दीकृतन्द्रीवरं जड्डं जाजु गुरुरुचिषं पट्टम्बरश्रिय बिन्दारन निवासनमिन्द्रसद्दामादिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशरज्जलो भुजं ध्यायन्तु दामोदरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे everybody raise your hand hare krishna 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 hare 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 ram ram hare hare bolo Shri Vrindavan Bihari Lal ki jai 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 Shri Radhe jai jai Shri Radhe jai jai Shri Radhe jai jai Shri Radhe jai jai Shri Radhe. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam
lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtottara Satmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauraganda Goswami Maharaj, Bhakti Rakhak Siddhar Goswami Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, para minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus do meu Guru Nitya Leela Pravishtam Sotarasati Shrimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaja, e também a Nitya Leela Pravishtam Vishnupada Sotarasati Shrimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaja. Simultaneamente, presto minhas mais humildes reverências a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, também a Srila Bhakti Gaura Govinda Goswami Maharaja, Srila Bhakti Rakshaka Sridhara Goswami Maharaja e Srila Bhakti Pramodi Puri Goswami Maharaja. Presto as minhas mais humildes reverências aos devotos e devotas reunidos aqui e também aos respeitáveis convidados. And especially I also offer my Dandavat Pranam, lotus feet of Param Prapujya Charan, Radhanji Maharaj, and also all the senior devotees and the disciples of Nitya Leela Bhaktivedanta Swami Maharaj and Vasudev Prabhu and others. Mais humildes reverências aos pés de lótus de Srila Radhanji Maharaj, a todos os devotos, todos os discípulos de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. All the disciples of Todos os discípulos de Vyasadeva Prabhu. Vyasadeva. O próprio Vyasadeva Prabhu. Okay. So by the causeless mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Gurupad Padma, now you are very nicely performed Ratha Yatra Maha Mahotsav. Então, pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu e Guru Pada Padma, nós fizemos esse belíssimo festival do Ratha Yatra. All our devotees, they are very eager to when Sampalu Ratha Yatra will be do. Todos os devotos estavam entusiasmados, pensando quando vamos fazer o Ratha Yatra em São Paulo. Even when I travel different countries, they also ask me, Maharaj, when your Sampalu Ratha Yatra will come. Até quando eu vou a outros países, as pessoas me perguntam, oh, Maharaj, quando vai acontecer o seu Ratha Yatra de São Paulo? Many countries also Ratha Yatra is going on. Also I did. India also. Well, they like our Sampalu Ratha Yatra. Até na Índia, mas as pessoas sempre ficam perguntando quando vai ter o de São Paulo. At times, actually, there are devotees also, and when I go different Australia, England, or different where I am going, they also spontaneously ask me. Actually, here Ratha Yatra and as like Bengal Ratha Yatra. Da Austrália, da Inglaterra, espontaneamente perguntam pra mim. E eu costumo dizer pra eles que aqui é como se fosse o Ratha Yatra da Bengala. When the Brazilian people are devotees coming in India, they also ask, yes, they are only little bit color different. Quando os devotos brasileiros vão para a Índia, para a Bengala, todo mundo fica pensando que eles são de lá, porque é só um pouquinho de diferença de cor, só isso. Here devotees little bit what? White color. Our Bengal devotees little bit black color. Aqui os devotos são mais branquelinhos, lá na Bengala eles são mais escurinhos. But same mood, same their activities are, and another language difference. Bengali language here. Português, né? As atividades são as mesmas. Outra diferença pequena é a língua. Enquanto lá falam bengali e aqui falamos português. And weather also, Bengal weather here and weather and same. E aqui tem o mesmo clima da Bengala. Bengal is not too much cold and not too much also hot. Lá não é nem muito frio e nem muito quente. And if you go Navadvip or other place, and you can feel same weather. And Brazil weather and Bengal weather same, but Navadvip is called. Mathura, Vrindavan, that weather difference, but Bengal weather and Brazil weather as it is. Então, se vocês repararem, o clima do Brasil e da Bengala é exatamente o mesmo. Quando vamos a Mathura ou Vrindavan, tem diferença de clima, mas entre Brasil e Bengala não há diferença. Not only this, all kinds of fruits
Sabji, same, Bengal sabji. Também as frutas, os sabji, os legumes são os mesmos. What sabjis, if you get in Bengal, in Brazil, all kinds of jackfruits, mangoes, banana flowers, coconut, everything is there. Então todos os Papayas. todos os tipos de sabji que a gente obtém na Bengala conseguimos aqui também, de jaca, de flor de bananeira, de manga e de muitos outros. If you stay Bengal, then you will forget I am still Brazilian or not. Quando você vai a Bengala, você esquece. Será que eu estou no Brasil ou não? When I used to come here, that time I completely, I am thinking I am staying in Navadvip Dham. Quando eu vim para o Brasil, eu estava sempre pensando, eu estou em Navadvipadam. So here mood also very sweet also. Today many devotees are coming in different Latin Americas states also. Então o humor aqui também é muito doce. Contamos com as presenças dos devotos sul-americanos e também de outros estados do Brasil. Latin America. E da Sul-América. Many devotees. América Latina. And also I think all over the Brazil and different states, different part of Brazil also devotees also participate with us. E também muitos devotos participaram conosco vindos de diferentes partes do Brasil. I think just the internet at the time or 1,000 views are coming. All they are watching. E enquanto estávamos lá, tinham cerca de 1000 visualizações no Facebook na transmissão. Then thousand also devotees, they are also asking how to take. They are very eager to take that, and especially this Ratha Yatra. Centenas de devotos estavam sempre perguntando como estava o Ratha Yatra, porque eles tinham muita vontade de ter o darshan desse evento. Because here every devotee, every single devotee, so much enthusiastic and doing kirtan, bhajan, I like them. Porque os devotos aqui estavam muito entusiasmados fazendo kirtan, bhajan, eu fiquei muito feliz, gostei muito disso. And especially, what is his name? Sundarananda Prabhu, very recent mercy of Srila Gurudev. Especialmente nosso querido Sundarananda Prabhu, que ele recebe as misericórdias de Chaitanya Mahaprabhu. And many times also heavy chastisement for him. De Gurudev. Não de Mahaprabhu, de Gurudev. Chaitanya Mahaprabhu, Gurudev. E a misericórdia de Gurudev. Many times Gurudev also heavy chastisement. Às vezes Gurudeva também castigou muito. 2003 is the program of Terajapuri. That time Gurudev heavy chastisement, but his Nishtha was Gurudev. Em 2003, no programa de Teresópolis, Gurudeva castigou ele muito pesadamente, mas ele tem fé firme em Gurudev. Gurudev, I heard direct, listen lotus lips of Gurudev. Gurudev told many devotees criticize to either, but Sundarananda, he never criticized nothing. He never complained to anybody else. Eu já ouvi diretamente da boca de Lotus de Srila Gurudeva, dizendo que muitos devotos reclamam e criticam, mas o Sundarananda nunca criticou e nunca reclamou de ninguém. Understand? And also his nishtha, steadiness with Guru Padma. Outra coisa é sua fé firminista aos pés de Lotus de Guru Padma. And he also spent all his wealth money for Guru Seva. E ele também gasta toda a sua riqueza e dinheiro para o serviço do Guru. So why I'm saying this, Gurudev himself told to glorify to Sundarananda. Many times I am coming Gurudev, and in Brazil, many times Gurudev came in Brazil. I am always also Gurudev. When Gurudev in Brazil, I am always with him. Então, Gurudeva mesmo disse para o glorificar Sundarananda. Muitas vezes ele veio ao Brasil e sempre que ele veio eu também estava junto com ele. So everybody should be need these things. How to nishtha, Guru nishtha, Guru nishtha, Guru bhakti. That is called the backbone of our bhajan and sadhana. Então todos devem saber que Guru Nistha e Guru Bhakti é a espinha dorsal da nossa devoção. Otherwise taking Diksha mantra from Guru, or if you have no Guru Nishtha, no Guru Bhakti, no relationship with Guru, that is called useless also. Do que adianta tomar a segunda iniciação do Guru se você não tem Guru Nistha, Guru Bhakti? Isso é completamente inútil. So very careful. This way, how to one point is Guru Padma. Guru Padma mein rahe jar nishtha bhakti sansara talte se thare mahasakti. One who has Guru Nishtha, then he can deliver whole the world.
É preciso saber que precisamos ser unidirecionados ao Guru. Aquele que tem Guru Nista, ele pode liberar todo o mundo. So, our Ratha Yatra, Jagannath Ratha Yatra, very nice, beautiful and successful. And whole world, they are watching. Just I returned back and then many devotees asking me, asking me, Maharaj, your Ratha Yatra very unique and very beautiful. We are relishing. Esse Ratha Yatra foi belíssimo e muito bem sucedido. O mundo todo estava assistindo e os devotos comentaram com ele. Esse seu Ratha Yatra é único e incomparável. And especially, what is called, those who are dancing, what is called, Jahnavi Bala. Jahnavi Bal, Jahnavi Devi, and also, what is his name? Anand Sabrini and their group, and people are very, very happy. They never saw these types of things. And only to are doing kirtan and going, this is another thing. But mood is this issue. For this regard, I insist to them. Jahnavi and others, what is his name? Anand Saprini, and they are also devotees. You come all. And this is the mood is important. And Jagannath is very happy. Ele falou que é muito importante esse humor, por isso ele insistiu com a Jahnavi Devi, a Ananda Swarupini, que unisse seu grupo de dança para satisfazer o Senhor Jagannatha, porque só fazer kirtan é uma coisa, mas esse humor apresentado com a dança fez toda a diferença no festival. And you may see or not, many demigods are coming and also participate our Jagannath Ratha Yatra. E todos os semideuses e semideusas vieram para participar do nosso Ratha Yatra, do Senhor Jagannatha. Have you seen? You did not see. Those who are high class, they are looking. How Jagannath very happy, and all demigods also participate and also pulling the rope of Lord Jagannath chariot. Vocês viram? Vocês não viram, é preciso ter olhos transcendentais. Mas todos os semideuses e semideusas vieram e eles mesmos glorificaram o Senhor Jagannatha e seguraram na corda do carro. Sometimes Lord Jagannath, he does not want to go. He wants to stay one place and listen more kirtan, more dancing. O Senhor Jagannatha, ele queria se mover, ele queria ficar parado no lugar para ouvir mais kirtan e mais dança. Jai Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha. Hello, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai Baladev, Jai Subhadra. Hello, Jagannatha Swami, Ganapata Swami, Jagannatha Swami, Ganapata Swami. Oh, Jagannatha Swami, Ganapata Swami, Jagannatha Swami, Ganapata Swami. Hare Baba Tumhe, Baba Tumhe, Baba Tumhe, Baba Tumhe. Bolo Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Jagannath, Jai Baladev. Bolo Jai Jagannath, Jai Baladev, Jai Jagannath, Jai Baladev. Jai Baladev, Jai Subhadra, Jai
Jagannatha Jaya Jagannatha Jagannatha Jaya Jagannatha. During the Rath Yatra festival, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Sachinandana Gaur Hari, completely absorbed in the mode of Srimati Radhika and danced very nicely. Durante o festival do Ratha Yatra, o Senhor Satyananda Gaura Hari Chaitanya Mahaprabhu estava completamente absorto no humor de Srimati Radhika e ficava dançando. And Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Goswami also. Hasta Tulya Prabhu Kare Bhavero Vikar. And in front of Lord Jagannath, Lord Chaitanya Mahaprabhu raised his two hands and also expressed many kinds of sentiments. No Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraja diz que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, na frente do carro de Jagannatha, levantou suas duas mãos e manifestou muitos tipos de humores transcendentais. And that time so much tears rolling down from the eyes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então muitas lágrimas escorriam dos olhos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And as like the tears and spreading everywhere, as like if you take the water from the syringe, in the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu tears and completely going everywhere, thousand people completely wept. Da mesma maneira que você aperta uma seringa e sai água, as lágrimas de Chaitanya Mahaprabhu molhavam milhares e milhares de pessoas que ficaram molhadas com suas lágrimas de amor transcendental. And sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing and fell down and completely fainted. Algumas vezes, enquanto dançava, ele caía e desmaiava, ficava desmaiado por And completo. sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing about to fall down. Then Nityananda Prabhu, he is coming and so hold to him. Às vezes, quando o Mahaprabhu estava dançando, estava prestes a cair, Nityananda Prabhu vinha e segurava. No one can hold to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Boli, Tare Dhare Nadari. Only Nityananda Prabhu can hold to him. Ninguém pode segurar o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, apenas Nityananda Prabhu pode fazer isso. Well, how? Because Nityananda Prabhu also at that time absorbed in the mood of Ananda Manjari. Por quê? Porque nesse momento, Nityananda estava absorto no humor de Ananga Manjari. Chaitanya Mahaprabhu thinking, I am Radha, or my beloved Krishna Govinda, and Jagannath. And this morning, say, Vigraha Nage Tumi Sakshat Brajendra Nandan. Mahaprabhu told, you are not the deities, you are direct manifestation of the son of Nanda Maharaj, Nandanandan Krishna. O humor de Mahaprabhu era que ele sentia, eu sou Radha e Jagannatha é Govinda. Você não é uma deidade, você é a própria manifestação de Nanda, Nandan Krishna. And that time Sarup Damodar recited very sweet, deep meaning, inner meaning of Rasmadhurja. Então, Sarupa Damodara recitou versos falando dos humores mais íntimos de Madhurya. Saita Paranata Painu Jaha Lagi, Saita Paranata Painu Jaha Lagi Madane Dahane Jhuri Genu. Mahaprabhu, Sarup Damodar is saying, after a long separation, now I am meeting with my beloved name and keep it, beloved, keep it. Now my body completely intoxicated with divine love. Sarupa Damodara dizia, após longa separação, agora tenho um encontro com meu amado Cupido. That time Chaitanya Mahaprabhu more and more completely absorbed and dancing and raised it to two hands. Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! E o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, totalmente intoxicado, levantava seus dois braços e cantava o Mahamantra Hare Krishna. Sometimes Lord Chaitanya Mahaprabhu can't to chant Jagannath. He chant Jaga ga 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 ja 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 ga ga. Ele não conseguia nem sequer pronunciar Jagannatha. Às vezes ele falava ja 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 ga ga ga. And heart complete, the throat completely was choked. E sua garganta se embargava completamente. Romanchakam Pasru. This is called 8 types of ecstatic mood manifested in his body. Romanchakam Passaru. Esses são os 8 humores que se manifestam no seu corpo transcendental. And sometimes Lord Chaitanya completely fainted, and so much saliva coming from his mouth. That time one pure devotee, very near dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu, Subhananda his name, and he was licking the saliva of Lord Chaitanya Mahaprabhu.
Muitas vezes ele desmaiava e chegava a salivar. Então, um devoto muito íntimo e amado do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Subhananda, ele vinha e lambia essa saliva que escorria. Then again Lord Chaitanya returned back his consciousness. Chaitanya. Again Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing in front of Lord Chaitanya Jagannath. Então, Mahaprabhu novamente voltava à sua consciência e voltava novamente a dançar para o Senhor Jagannath. And Mahaprabhu is thinking, now Krishna is going Kurukshetra to Brindavan. huh? E aí ele pensava, agora o Senhor Krishna está indo de Kurukshetra para Vrindavan. And this mood is it. Mahaprabhu is thinking, Krishna now here, Kurukshetra. And Gopis they also bringing to Vrindavan. O humor de Mahaprabhu é esse, que Krishna está em Kurukshetra, mas as Gopis estão trazendo-o para Vrindavan. And because Vrindavan, the birthplace of Krishna, Krishna Janam. Porque Vrindavan é o local de nascimento de And Krishna. in our Sanskrit words also, Janani Janu Huischa Sargadapi Gariyasi. Mother and motherland is higher than the heaven. Essas palavras dizem a mãe e a terra natal são mais elevadas do que o céu espiritual. And in the same way, Gopis, they also, with their love and affection, criticize to Krishna. Yeah, how you are staying here? Come your motherland. E as Gopis, usando palavras duras, criticaram a Krishna, dizendo: por que você está aqui? Volte para sua terra natal. Who can chastise to you? Who has love and affection with you? As like mother, she has love and affection with her baby. For this mother, she chastisement her baby. Apenas quem castiga você é a pessoa que tem amor e afeição por você. Assim como a mãe castiga o filho, as Gopis castigavam Krishna, falando assim. Your mother chastisement sometimes you are not. A sua mãe não dá um castigo de vez em quando? In the same way, Gopis, they have so much love and affection and possessiveness, mamata with Krishna. For this regard, they also chastisement to him. E por ter muita possessividade, mamata, amor e afeição por Krishna, elas usavam palavras duras castigando o Senhor Krishna. Anirman man moruan vrindavan mone bone ekori jani তাহাতে তোমার পাদদ্বয় করাও যদি উদয় তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি Mahaprabhu and same mode of separation mode Srimati Radhika. Others mind is called so-called mind, but my mind is non-different from Vrindavan. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava com esse humor de separação e ele diz que não todas as outras mentes são supostas mentes, mas a minha mente não é diferente de Vrindavan. Hey Krishna, please manifest your lotus feet in Vrindavan. Por favor, Krishna, manifeste os seus pés de lótus em Vrindavan. Vrindavan is very sweet, madhurchamay dasan. That is called the laden of mellows, rasamay bhumi Vrindavan. Vrindavan é a terra de todos os humores transcendentais mais doces. Just to utter the name Vrindavan, 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 then Krishna Prema will manifest in your heart. Se você disser as palavras Vrindavan, 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 Krishna Prema manifestará em seu coração. Vrindavan in Jabuna is there. And Giriraj Govardhan is there. Lá em Vrindavan estão Yamuna e Giriraj Govardhan. Just you utter Jabuna, Jabuna, Jabuna Devi ki, Jabuna, Jabuna Devi ki. Also Krishna Prema manifest in your heart. Se você disser Yamuna, Yamuna, Yamuna Devi, também Krishna Prema aparecerá em seu coração. Just to utter Giriraj Maharaj ki Jai Jai Shri Radhe. Hello Giri Raja Jaya Govardhana Jaya Giri Raja Jaya Govardhana Jaya Giri Raja Jaya Govardhana Jaya Giri Raja Jaya Govardhana Giri Raja Jaya Govardhana Jaya Giri Raja Jaya Govardhana Bolo Jaya Giri Raja Jaya Govardhana Jaya Giri Raja Jaya Govardhana Jaya Giri Raja Jaya Govardhana
also chastisement and criticize to Krishna. How possible to forget Jamuna, Giriraj, Govardhan, Vrindavan? Então, assim as golpes criticaram Krishna, castigaram, dizendo como é que você pode esquecer o Yamuna, Giriraj e Govardhan? Especially you had to perform very nice, sweet Rasa Lila with the gopis. Especialmente onde você executou a mais maravilhosa Rasa Lila com as That means golpes. gopis, they also remind to Krishna. E as golpes lá ficavam sempre lembrando de Krishna. Balo Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gaye re sakhi, pavan vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gaye sakhi, pavan vrindavan. Oh, Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gaye re sakhi, pavan vrindavan. Everyone raise your hand. Nache Krishna nache nache gopi gan, man mera ban gaye re sakhi, pavan vrindavan. Oh, Sita nache, Sita nache nache sakhi gan, man mera ban gaye re sakhi, pavan vrindavan. Man mera ban gaye re sakhi. Hey, what is your name? Play Mridana? Huh? Tulasi. Hey, Tulasi, come here. Tulasi, vem pra cá, Tulasi. Pagal. Are Krishna. Huh? Balo Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gaye re sakhi, pavan vrindavan. Hey! Oh, Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Man mera ban gaye re sakhi, pavan vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopi gan. Oh, Lalita nache, Nisaka nache, nache sakhi gan. Lalita nache, Hai, man mera ban gaye re sakhi, pavan vrindavan. Man mera Bihari Lal. So this is the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Esse é o humor do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And especially gopis, they also have a chastisement to Krishna. E especialmente as golpes estavam castigando duramente Krishna. Hey Krishna, how possible to forget your Vrindavan, Giriraj, Govardhan? Ei Krishna, como é possível que você tenha esquecido sua Vrindavana e Giriraj Govardhan? And Krishna performed Ras dance in Vrindavan. That is called autumn season Ras dance, and that is called Saradiya Ras dance.
Essa Saradia raça é executada no outono, quando ele executa a dança da raça com todas as golpes. And on the lap of Giriraj Govardhan, Krishna perform which Rasa dance? That is called Basantik Rasa dance. E aos pés de Giriraj Govardhana, ele executa bastante raça dança, que é do período da That is, everything is completely right, with yellow color. Esse é o momento em que tudo está decorado com a cor amarela. And Krishna arranged. When today we are walking, two trees are there. One tree is very nice, beautiful purple color flowers, pink color. And side by another trees, very nice, completely white. What color? Yellow color. Because there were two dances going on there. E hoje, pelo arranjo de Krishna, haviam duas árvores belíssimas. Eram ipê? Na caminhada matinal, uma delas era roxa e outra era amarela. Então eram as duas árvores da dança da raça. So, Gopis, they also, how possible forget your Vrindavan, where you perform Rasa dance? How possible forget your Giriraj Govardhan, where you perform which Rasa dance? Basantik Rasa dance. And especially how possible forget your Radha Kunda, Sam Kunda. Então as golpes castigaram duramente Krishna. Como é possível que você tenha esquecido Vrindavan e Giriraj Govardhana? Aos pés de lótus de Giriraj Govardhana, você executou a dança da raça de Basanta e Primavera. Como é que você esqueceu do Radha Kunda e do Shama Kunda? So for this regard, Govinda, please, hey Krishna, hey Govinda, please come in Vrindavan. Então as And golpes all your devotees, gopis, cows, Silva, and your friends, all they are waiting for you and shedding tears for you. Todas as golpes disseram, ó Krishna, não só nós, mas os gopas, as vacas, os seus amigos, os seus parentes, todos estão esperando você e chorando por você. And how possible forget your Vrindavan, you also perform one lila, that is called Gulal. Gulal means they are throwing the color. This is very important. Our Goswami is very nicely and elaborately discussed these types of lila. Throwing the, that is called Gulal. Gulal means the red powder, different powder. As golpes disseram, como você esqueceu Vrindavan, onde você executou esse passatempo que é belíssimamente descrito pelos Goswamis, quando Krishna joga esses pós coloridos, Gulal, ele disse pó vermelho. If you go Giriraj Govardhan Parikrama or Vrindavan, 84 kilometers Giriraj Govardhan is called Brajamandal Parikrama Church. Then you go very close to Giriraj Govardhan and Krishna perform one sweet pastime, that is called Gulal, throwing the dust of the colors. That place is called Gulal Kunda. Então esse Gulal Kunda é o local onde você, fazendo o Vrajamandala Parikrama, tem 8,4 quilômetros, né, de extensão, você vai entender onde Krishna executou esse passatempo de jogar os pós coloridos. What is the significance throwing the color? Understand? Different kinds of colors throwing to you, and you also very nicely, what is it called? Paint. Why? Qual o significado de jogar essas cores? Eu joguei diferentes cores em vocês e vocês ficaram belamente coloridos e pintados. Actually, that is called the deep attachment with Krishna. That is called Anurag. Isso é Anuraga, o profundo apego pelo Senhor Krishna. If you do bhajan and sadhan, then one day realize what is the meaning of the throwing the different dust of the color. Se vocês fizerem bhajana e sadhana na vida espiritual, um dia vocês poderão realizar qual o significado íntimo de jogar as cores. Now we are thinking, why Maharaj throwing. Agora a gente And you are thinking very nice also. Different color. Actually, this is called deep attachment with a divine called Radha and Krishna. Krishna Prema Rang. Então agora a gente fica pensando, por que o Maharaj está jogando tanta tinta na gente, né? A gente gosta, acha engraçado, mas ao executar Bhajana e Sadhana, poderemos entender que isso é o profundo apego por Krishna. And some devotees, they want to take this thing. Why not? Hari comes in, and at least externally touch. They may be one day internally touch a deep meaning about this. Por enquanto, isso é externo. Externamente, estamos sendo tocados por essas cores. Mas, um dia, internamente, vamos entender esses humores, o significado disso. Bhakti is 3 stages. One is called Arup Siddha Bhakti. Another is called Sangha Siddha Bhakti.
Or another is called Swarupa Siddha Sarupa Siddha Bhakti. Então existem 3 estágios de Bhakti: Arupa Siddha Bhakti, Sangha Siddha Bhakti e Sarupa Swarupa Siddha Siddha Bhakti. Arup means imposing. And Kanishwadikar they not understand. And that is okay, impose. Arup significa imposto. Para as almas condicionadas, por enquanto, é imposto, impor. You have no realization. But Guru says, you do this, you are doing. Actually imposing. Por enquanto, nós não temos realização, mas o mestre nos diz, faça assim. Então isso está sendo imposto. But in this way doing bhajan and sadhana imposing, then one day you will get association sadhu, then Sangha Siddha Bhakti will come. And all kinds of good qualification will come in your heart. Então, fazendo assim de maneira imposta, um dia vamos conseguir Sangha Siddha Bhakti, a associação dos devotos puros, e aí Bhakti se manifestará em nosso coração. Jasasti Bhakti Bhagavati Akinchana Tati Samasatesvara Arhava Avakta Kuto Mahad Guna. Srimad Bhagavat gives evidence. Jasasti Bhakti manifests one's heart, automatic good qualification will come. Srimad Bhagavatam diz que onde Bhakti manifesta no coração da pessoa, boas qualificações, características vêm. What are the good qualification? You always truthfulness, sattva, saucha, cleanliness, and sattva, saucha, daya. You give the mercy to all the people. Quais são essas qualificações que aparecem? A verdade, a limpeza e a compaixão. Kripalu, so much compassion will come in your heart. Kripa significa compaixão, que vem muito no seu coração. 26 types of good qualifications, Vaishnava Sadgun, automatically manifest in one. That is called Sangha Siddha Bhakti. That Bhakti and to help how to enter in Siddha Bhakti. Então, 26 qualificações aparecem no coração daquele que tem Sangha Siddha Bhakti, associação com os devotos, e isso nos ajuda a entrar na vida espiritual em Bhakti pura. A third, what Bhakti? Swarupa Sarupa Siddha Bhakti. That means, if you do bhajan, when your heart will be completely free from all kinds of material desires, as like Krishna. That time by the causeless mercy of different Radha and Krishna, they want the sprinkle mood just manifest in your heart. Então, atingiremos o terceiro estágio, que é Swarupa Siddha Bhakti. O nosso coração será removido dele todas as coisas ruins e será limpo como um cristal. E assim poderemos servir Radha e Krishna e surgirá nele um pequeno humor dado por Radha e Krishna. That time you realize your own transcendental constitution from Siddha. E nesse momento poderemos realizar a nossa própria forma constitucional, Siddha Deha. Bhaktivinoda Thakur Singh Dekhite dekhite bhuli baba kabe nija stula parichaya. Dekhite dekhite bhuli baba kabe nija stula parichaya. By the perfect bhajan and sadhana, then slowly, you will forget your bodily conception. But how? With the association with sadhu and performing bhajan and sadhana, chanting holy names. Então, Bhaktivinoda Thakura nos diz nessa canção como é que nós vamos nos livrar desses impedimentos através de bhajana e sadhana e associação com o sadhu. Then you are with your own transcendental correspond direct heart to Krishna and Srimati Radhika. E com a nossa forma constitucional poderemos servir diretamente o casal divino Radha e Krishna. So now you are what you doing? That is called arup, imposing. Por enquanto, nós estamos executando Arup, que é uma Bhakti imposta. But this is also indicates highest mode. Mas isso indica, nos está levando para o humor mais One day must elevado. you realize these things. One day you must realize about this bhakti. E um dia nós deveremos realizar sobre essa Bhakti. What is the meaning of throwing the different Colors. colors? E aí entenderemos o significado de jogar diferentes cores. And that is what is the meaning? That is got deep attachment with divine Radha and Krishna. E o significado interno é o profundo apego ao casal divino Radha e Krishna. That is Vrindavan, that's topmost holy Utsav. That is called celebration. That is called Holy Mahotsav. E o festival mais elevado que é executado em Vrindavan é o Holi. Holy, understand? Vocês entendem o que é Throwing Holi? the dust and color. Jogar esse pólen, essa poeirinha colorida.
And so Brajavasis, they are singing this song, Holi Re Rasa. É por isso que os Brajavasis cantam essa canção que nós cantamos hoje, Holire Rasya. And आज ब्रज में होली रे रस्य means रसिक रसिक है कृष्ण आज ब्रज में and they are celebrating very nice beautiful and holy mahotsav and throwing the color dust color and also liquid water. Então, esse Rasya significam as doçuras. É por isso que em Vrindavan os devotos estão sempre jogando esses pós coloridos e também água colorida e enfeitam toda Vrindavan. Then Jagannath, when remembering these things, Jagannath very happy. Then Jagannath and shaking his body this way. Então, quando Jagannatha vê isso, ele tem essas memórias, lembranças, e aí ele movimenta o seu corpo dessa maneira. You have seen internet. The Lord Jagannath, how he going and sitting on his chariot and all his very happy. Vocês já viram na internet os vídeos do Senhor Jagannatha, como ele fica? Ele está sempre feliz se movimentando assim. And thousand million devotees, they raise their hands and chanting Jai Jag, raise your hand. Jai Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jai Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jai Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha. Bole Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Hari Jagannath Swami Nayana Pathagami, Jagannath Swami Nayana Pathagami. Are Baba tume, Baba tume, Baba tume, Baba tume. Bolo Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath. Hare Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jaya Jagannath, Jagannath, Jaya Jagannath. Actually, this is the perfect mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Jagannath means Krishna. He is going Kurukshetra to Vrindavan. Esse, na verdade, é o humor perfeito que corresponde ao que Chaitanya Mahaprabhu sente. Ele percebe que Krishna está vindo de Kurukshetra para Vrindavan. And also gopis, they remind to Krishna. All is there. Vrindavan, sweet pastimes, holy pastimes, ras pastimes, and all kinds of leelas. E as gopis também estão lembrando de Krishna, seus doces passatempos, Arasa Lila, estão lembrando dele. And so in this way, next year, again we also are doing Rathayatra, Sundaranapna, very nice. And also nice prasadam. Because Mahaprabhu told, and Kirtanyar Parishram Jane Gaura Rai. You read Chaitanya Charitamritam. Mahaprabhu himself told those who are dancing, singing, how they are feeling so much tiredness coming. And what is called? Fatigueness. Mahaprabhu told, I know. So for this regard, Mahaprabhu also told, everyone will take Mahaprasad. Then King Prataprudra, he arranged lot of Lord Jagannath Mahaprasad, and all devotees, they perform very nice, beautiful picnic on the beach and taking prasad. In the same way, and Sundarananda Prabhu, and also what is his name? Lalita. Leelananda Prabhu and Ganga Mata's devotees also, they are cooking, and also many devotees, while we take their names. Understand? And they bring prasad there, we are eating, but who is cooking, who is doing, we do know. And they also doing hard and seva. So in the same way, and Mahaprasad, very nice, delicious, Mahaprasad. Então, no Chaitanya Charitamrita, o Senhor
Senhor Mahaprabhu diz a importância da Mahaprasada, porque os devotos que estão cantando e dançando sentem muito cansaço, fadiga, e aí o rei Patraparudra, naquele tempo, arranjou uma belíssima Mahaprasada e os devotos se reuniram na praia para um grande piquenique. Aqui, o Sundarananda Prabhu, ano que vem vai ter outro Ratha Yatra, e ele está glorificando os devotos que ficaram cozinhando. O Lalitananda, Akileshwari, as meninas da Gangamata, a gente vai comendo Lilananda, as meninas estão lá cozinhando, Krishna Priya, Krishna Priya, Vishnu Priya, Krishna Priya, Lakshmi Priya, Priya, cheio de Priya. Govinda Nandini, all Nandini. Huh? Olá, português. Então, todas as Priyas, as Nandinis, todas aquelas pessoas que cozinharam, estamos oferecendo reverência. So, all you absorb this and then next year will come and also again Ratha Yatra. Então absorvam esse Lila Katha e ano que vem novamente venham e façam serviço no Ratha Yatra. But this is our Rupa Goswami Pad, he glorified Lord Chaitanya Mahaprabhu. Rathagre. When again I will see Lord Chaitanya Mahaprabhu dance in front of chariot. Então Rupa Goswami Pada estava glorificando e pensando, quando é que eu vou ver novamente o Senhor Chaitanya Mahaprabhu dançando na frente da carruagem? How Lord Chaitanya Mahaprabhu raised his hands and so dance. So Rupa Goswami Pada also explained and Raghunath Das Goswami also explained the glorification of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When next year will come and we will see how Lord Chaitanya Mahaprabhu completely absorbed in the separation mood of Srimati Radhika and dancing in front of Lord Jagannath. Raghunath Das Goswami também estava dizendo isso. Quando é que eu vou ver novamente Mahaprabhu dançando na frente do carro do Senhor Jagannatha, expressando os humores internos de Srimati Radhika? Kadahang Jagunnath, Kadahang Kalindi Tiri. When that day will come, I will come in Vrindavan and on the bank of Jamuna and chant Krishna Nam. Quando chegará o dia em que eu estarei em Vrindavan, nas margens do Yamuna, cantando o nome de Krishna. Our Bhaktivinoda Thakur also actually. Kabe Gaura Bane Suradhani Tate Haradeya Krishna Bole. Kabe Gaura Bane Suradhani Tate Haradeya Krishna Bole. Hare Kandiya Bedabo Deha Sukha Chari Kandiya Bedabo Deha Sukha Chari Nana Lata Toru Tale Nana Lata Toru Tale Kabe Gaura Bane Suradhani Tate. You manifest in your heart. Se você cantar o nome de Gaura, automaticamente Radha Prema se manifestará em seu coração. Jatha Jatha Gaura Padara Bindet Bindet Bhuvat Kritapunna Punja Tatha Tata Sarvi Hidi Akasmat Radha Padambujo Sudhamburas. If you completely absorb with the sweet pastime Lord Chaitanya Mahaprabhu Gaur Lila, then automatically Krishna Prem, Radha Prem will manifest in your heart. Se você se absorver por completo nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Lila, automaticamente Radha Prema aparecerá em seu coração. So remember how Lord Chaitanya Mahaprabhu danced and in front of Lord Jagannath and completely absorbed mood of Srimati Radhika. Lembrem-se como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu dançava na frente do carro de Jagannatha, absorto nos humores de Srimati Radhika. Balo Chaitanya Gaur Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari. Arati kaso ba
Come